नमस्कार सांग माने एआई ओडिशा को आपण मानक स्वागत। आज आम एआई रो बहुत गोटे बेसिक जिनस शिखिबा। आपण भाबुथिबे एआई तो एते एडवांस हेगलानी आपण बेसिक रो काहे स्टार्ट करूछन्ते। बट ए चैनल रो उद्देश्य होची प्रत्येक ओडिया लोकन को एआई सहित कन्वर्स करे, एआई शिखाइबा। आपण जने रिटायर्ड पर्सन हे परंती, आपण जने स्टूडेंट हे परंती, कि आपण जने हाउस मेकर हे परंती। ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତୁ କି ଗାଡି ଚଲାଉଥାନ୍ତୁ, ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ର ଚଳନ ଅଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଏଆଇ କୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ନିଜର ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଭାବେ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ କୁ ସହଜ କରିପାରିବା, ଏଇ ଭିଡିଓଟି ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଆଇ କଣ ଆଗେ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଇ ସବୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ 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 ଚାକିରି ନେଇଯିବ, ଏଆଇ ସବୁ ଏଆ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକ ମାନେ ଏଆଇ କଣ ଏହା ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଏଆଇ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କେତେ ମେସିନ କେତେ ଲିଙ୍କ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରେନ କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜରୁରୀ। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଏଆଇ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ତା ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି, ସେଇଟା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଆଇ ର ବ୍ରେନ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏମିତି ଡର ଥାଇପାରେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନେଇଯିବ କି, ଏଆଇଟା କଣ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଖବର କାଗଜରେ ବି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ ଠିକ ଭାବେ କହିବିନି ନୂଆ, ଅଲରେଡି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବଟ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯିବା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଇ ମାନେ ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାନେ ହଉଛି କୃତ୍ରିମ, ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା। ତ ଫୋନ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମଣିଷ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଶିଖାଇବା, ଏହା ହଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ବହୁତ ପଢିଛି ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ବହୁତ ଭୋରାସିୟସ ରିଡର ଥିଲେ, ରାଇଟ? ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କରିପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ବହି ପଢିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନଲେଜ ଗେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ନଲେଜରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଆଇ ଠିକ ସେମିତି। ଏଆଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଥିବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ବହି ପଢିଛି, ଜାଣିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ଏଆଇ କି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ବନ୍ଧୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କେବିସିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଫୋନ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଏ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସିଏ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, କ୍ଲଡ୍, ଆପଣ ଜେମିନାଇ, ଆପଣ କିମି, ଏଇ ଟାଇପର ବହୁତ ଟାଇପର ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଇଂ ଆହେଡ୍, ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଏଆଇ ଶିଖାଇବା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଆପ୍ ଗୁଡିକ କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଶିଖେଇବି। ତ ସେଇ ଫୋନ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କଲ୍ କଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା କଲ୍ କଲେ, ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହଁ, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଯାହା ବି ଦବ ସେଟା ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଆଇ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କି ଫୋନରେ ଭଏସ ଟାଇପିଂ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ୟା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଏଆଇ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିକି ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଆଇ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଇ କେମିତି କାମ କରେ, ମାତ୍ର ୟାର 3ଟି ଷ୍ଟେପ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ସୁବିଧା ଜିନିଷ ଏଆଇ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି, ଏଆଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦିଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ
क्लास 4 रो बही रे जाइकरी गोटे जिंस खोजुचंती कि आमे वर्णबोधरे जाइकरी खोजुचंती भाई ज्ञानटा केमिति लेखा हबो तो आपण सेही पेज को जाउचंती खोजुचंती देखुचंती तो बेसिकली जिंसटा सेमिति ता पाखरे भी गोटे बहुत बड़ स्टोर अछि तार मेमोरी रे भर्ती करा हिची जोठु कि से हां आगुरु गूगल सर्च आपन को सेही वेबसाइट देखौतला जे को वेबसाइट रे आपण से उत्तरटा पाई परिबो एबे ए कोन करूची जे वेबसाइट के जाउची आपण को उत्तर को गोटे सेंटेंस भाबरे आपण को दउची केतेबेले सेंटेंस भाबे दउची केतेबेले इमेज प्रोसेस करके दउची केतेबेले वीडियो प्रोसेस करके दउची केतेबेले आपण को क्वेश्चन आंसर बनै के दउची तो सेगुडा आमे सब शिखिबा जे एआई रो यूज करके आमे कोन कोन करि परिबा ठीक अछि आगु जिबा देखुन एआई कौन करि पारे एआई क्वेश्चन रो उत्तर दे पारे एसे की लेटर ड्राफ्ट कर दे पारे लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दे पारे फोटो और इमेज मध्य तैयारी कर दे पारे आउ ए प्राय सब मागणा रे करि पारे ए आगुरु आपण गोटे लेटर लिखिबा को डीटीपी सेंटर को जिबा को पडुतला ताको ड्राफ्ट करबा को पडुतला से ता मझिरे 10 थर जेरॉक्स करबा को उठिबा को जिवो प्रिंट करबा को दबो तो गोटे ड्राफ्ट करबा को आपण को 3 रु 4 घंटा लागि जाउतला जदी आपण निजे ड्राफ्ट करि परनथले मु एहा हमर जो 55 प्लस मौसा मौसी मान कहूँ छोट पिला तो तांकर एते जहार गवर्नमेंट काम थाउची जो माने आग कालर लोक से बहुत हैरान होतले एबे सेगुडा किछि दरकार नाही आपण जस्ट आपण को फोन रे जेमिनी ओपन करके कहि कि आपण टाइप करि परिबे आ सेटा को भी ताको कहि दे परिबे आ जदी आपण को पाखे गोटे लेटर अछि ऑलरेडी से लेटर तार फोटो उठै दे परिबे ता कहि परिबे एई टॉपिक पई भी मते आ गोटे एमते लेटर लिखि कि देई दे से देई दबो तो प्राय सब जिनस मु आगु को गले सिखेबी आपण केमिति से जिनस गुडी करिवे आ जदी आपण किछि करि पारु नांती ताले आपण मते पठेले मु भी आपण पई करिकि देई दे किंतु गोटे जिनस एटी हमर मने रखिबा आवश्यक जे एआई गोटे मैजिक टूल नुहे सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस होची यह सब बेले सठिक नुह यह आपणकर पर्सनल डिसीजन नै परिबने एतरे ह्यूमन इमोशन नाही ह्यूमन रो सबुठ बड़ स्ट्रेंथ होची तार इमोशन जोटा कि एआई पाखरे नाही एआई जोटा प्रोड्यूस करूची एआई जो उत्तरटा आपन को दउची आपन को निजे सेटा चेक करिया को पड़े नहेले आपण ठकी जिबे आपण लोक हसा हेबे तेणु करी एआई ऊपर संपूर्ण भरोसा करिबा भी हां एआई गोटे जूनियर भଳି एआई गोटे सर्वेंट भଳି आपण यूज कर पारे सी जो डॉक्यूमेंट की जहां भी बनै की देला सेटा आपण को चेक करिया को पड़िबो आपण कंफर्म करिया को पड़िबो तापर आपण ताको यूज करि परिबे तेबे आज ही ट्राई करंतु प्रथमे चैट जीपीटी की जेमिनी ऐप डाउनलोड करंतु फ्री रे तापर आपण को मन रे थिबा जे कोनोसी क्वेश्चन आपण पचारि परिबे आपण जगन्नाथଙ୍କ विषय रे पचारि परिबे आपण एम्स मेडिकल रे केमिति रोगी को पई रजिस्ट्रेशन होची पचारि परिबे आपण जदि स्टूडेंट अछंती जे कोनोसी कठिन क्वेश्चन बुझी पारु नांती तार उत्तर मध्ये पचारि परिबे बहुत सहज जिनस किछि कष्ट नाही तेबे आज आमे कोन सिखिले एआई गोटे फ्रेंड किंतु यह साहाय्य करे किंतु सब बेले ठीक से नु तेनु आमे एई तीनिटी जिंस मने रखिले एआई व्यवहार करिवार कोनोसी भूल हेबो नाही जहा एआई हमकु जनरेट करके दबो हमकु थोड़ा तक चेक करिया पड़े जेसे ठीक कि नु हाँ यही आमर एआई ओडिशा चैनल एटा प्रथम वीडियो थिला आगामी वीडियो रे हमें देखिबा स्टूडेंट माने केमिति एआई व्यवहार करके निज होमवर्क डाउट क्लियर एग्जाम प्रिपरेशन करि परिबे एही वीडियो भलो लागिले सब्सक्राइब करंतु आपनको फैमिली विलेज ग्रुप रे शेयर करंतु आगामी वीडियो रे भेटिबा एआई सिखंतु जीवन बदलंतु बाय बाय।